तोशा खाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर जुर्म साबित, 17 साल कैद की सजा। दोनों को मजमूई तौर पर 3 करोड़ 28 लाख रुपए जुर्माना भी किया गया। तहरीरी फैसले के मुताबिक बानी की उम्र ज्यादा होने और बुशरा बीबी के खातून होने का ख्याल रखते हुए कम से कम सजा सुनाई गई। मुजरिमों की अरसा हवालात भी सजा में शामिल है। सऊदी वली अहद के तोहफे में दिए गई ज्वेलरी सेट की मालियत 7 करोड़ रुपए से जायद थी और उसकी कीमत सिर्फ 58 लाख रुपए लगवाई गई। खजाने में 29 लाख रुपए जमा करवाए गए। दस्तावेजात में इंकिशाफ। बानी पीटीआई के फैसले के खिलाफ अपील दायर करने की हिदायत। बानी और इनकी अहलिया को तनहा छोड़ेंगे और ना ही उन्हें 10 साल तक जेल में रहने देंगे, अलीमा खान। और हुकूमती वुज़रा ने फैसले को इंसाफ पर मबनी करार दिया। कहते हैं फ्रॉड करके तहाइफ की कीमत कम लगवाई गई। रियासत मदीना के दावेदार की करप्शन सब पर आया हो गई है। कानून और इंसाफ के उफक पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आज का दिन भी भारी रहा और तोशा खाना 2 में बानी पीटीआई और इनकी अहलिया बुशरा बीबी को 17 साल कैद की सजा सुनाई गई। स्पेशल जज सेंट्रल अर्जमंद शाह ने अडयाला जेल में बानी और इनकी अहलिया की मौजूदगी में केस का फैसला सुनाया। अदालत की जानिब से जारी तहरीरी फैसले के मुताबिक इस्तगासा अपना मुकदमा साबित करने में कामयाब रहा और दोनों मुलजिम जुर्म के मुर्तकिब पाए गए हैं। बानी पीटीआई को जुर्म साबित होने पर दफा 409 के तहत 10 साल सजा और इंसदाद रिश्वत सतानी एक्ट के तहत 7 साल कैद की सजा सुनाई गई है और मजमूई तौर पर उन्हें 17 साल की सजा हो गई। बुशरा बीबी को भी 17 साल कैद की सजा भुगतना होगी। दोनों को फीकस 1 करोड़ 64,25,650 रुपए जुर्माना आयद किया गया है, जिसकी अदम अदायगी पर मजीद 6 माह कैद की सजा होगी। खुसूसी अदालत की जानिब से जारी किए गए तहरीरी फैसले के मुताबिक बानी की उम्र ज्यादा होने और बुशरा बीबी के खातून होने का ख्याल रखते हुए दोनों को कम से कम सजा दी गई है। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 382B के तहत मुजरिमों के अरसे हवालात को भी सजा में शामिल किया गया है। अदालत में जमा करवाई गई तफसीलात के मुताबिक बानी पीटीआई और इनकी अहलिया पर इल्जामात हैं कि उन्होंने मई 2021 में दौरा सऊदी अरब के दौरान हासिल शुदा बल्गारी ज्वेलरी सेट तोशा खाना में जमा नहीं करवाया और ये ज्वेलरी सेट साबिक वज़ीर-ए-आज़म की अहलिया को वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से दिया गया था, जिसमें ब्रेसलेट थी, अंगूठी, झुमके और नेकलेस शामिल थे। इसमें गुलाबी रंग के हीरे और दीगर जवाहरात भी जड़े हुए थे और इस हवाले से बानी और इनकी अहलिया पर इल्जाम आयद किया जाता है कि उन्होंने प्राइवेट फर्म से 7 करोड़ 15 लाख से जायद मालियत के ज्वेलरी सेट की कीमत सिर्फ 58 लाख रुपए लगवाई और खजाने में 29 लाख रुपए जमा करवाए। तफ्तीश के दौरान ये बात साबित हुई कि मुल्जिमान ने बाहमी मिली भगत और बदनीयती से मज़कूरा ज्वेलरी सेट की इंतहाई कम कीमत लगवाई, जिसके नतीजे में कौमी खजाने को 3 करोड़ 28 लाख रुपए का नुकसान हुआ। तोशा खाना 2 केस का ट्रायल तकरीबन 1 साल अडयाला जेल में चला। 80 से जायद समातें हुई और इस केस में कुल 21 गवाहान थे। 18 गवाहान के बयानात कलमबंद करके उन पर जिरा की गई। अहम गवाहान में साबिक मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रिगेडियर रिटायर्ड मोहम्मद अहमद, प्राइवेट अप्रेजर सोहेब अब्बासी और बानी पीटीआई के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी इनामुल्ला शामिल थे। और इस केस में सरकार की जानिब से वफाकी प्रोसिक्यूटर जुल्फ़िकार अब्बास नकवी, बैरिस्टर उमैर मजीद मलिक, बिलाल भट्ट और शाहवेज गिलानी ने मुकदमे की पैरवी की, जबकि बानी और बुशरा बीबी का केस इनके वकील अरशद तबरेज, हुसैन फैसल मुफ्ती और बैरिस्टर सलमान सफदर ने लड़ा। नैब ने 7 जनवरी 2024 को इस केस की इंक्वायरी शुरू की थी। 12 जुलाई 2024 को इंक्वायरी मुकम्मल हुई। 13 जुलाई 2024 को बानी, पीटीआई और बुशरा बीबी को गिरफ्तार कर लिया गया। तोशा खाना 2 का रेफरेंस 20 अगस्त 2024 को दायर हुआ। नैब में 6 समातें हुई, जबकि बानी, पीटीआई और बुशरा बीबी 37 दिन तक अडयाला जेल में नैब की तहवील में रहे, जिसके बाद 6 सितंबर 2024 को नैब तरामीम केस की रिट सुप्रीम कोर्ट में की गई और 9 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केस FIA को ट्रांसफर कर दिया गया। FIA ने तोशा खाना 2 केस में एंटी करप्शन एक्ट की दफा 5 और PPC की दफा 409 शामिल की। 11 सितंबर 2024 को रिकॉर्ड अदालत में पेश किया गया। 16 सितंबर को स्पेशल सेंट्रल जज की अदालत में पहली पेशी हुई और 18 सितंबर 2024 को पहला गवाह पेश हुआ, जबकि 23 अक्टूबर 2024 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी, पीटीआई और बुशरा बीबी की सेक्शन A के तहत जमानत मंजूर कर ली और अगले दिन बुशरा बीबी जमानत पर रिहा हो गई। इसके बाद 20 नवंबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने बानी, पीटीआई को जमानत पर रिहा करने का हुक्म दे दिया। बानी, पीटीआई और बुशरा बीबी पर 12 दिसंबर 2024 को तोशा खाना 2 केस में फर्द जुर्म आयद की गई, जबकि दोनों ने सेहत जुर्म से इनकार किया और इस साल 3 जनवरी को जज शाहरुख अर्जमंद ने इकरार दिया कि अगर आइंदा समात पर मुल्जिमान के वकील ने जिरा मुकम्मल ना की तो अदालत अपना हुक्म जारी करेगी। 10 जनवरी को बानी और बुशरा बीबी के वकील की अदम हाजिरी पर
عدالت نے خبردار کیا کہ ان کی پیش نہ ہونے پر گواہوں پر جرا کا حق ختم ہو سکتا ہے۔ 13 جنوری کو بانی اور ان کی اہلیہ نے بریت کی درخواستیں خارج کرنے کے فیصلے کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا اور 15 جنوری کو یہ درخواستیں سماعت کے لیے مقرر ہو گئیں۔ 24 جنوری کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایف آئی اے کو نوٹس جاری کرتے ہوئے سماعت ملتوی کر دی اور 28 جنوری کو عدالت نے توشہ خانہ 2 کیس میں دوسری عدالت میں بھیجے جانے کی بانی اور ان کی اہلیہ کی استدعا کو مسترد کر دیا، جس کے بعد اس کیس کی دوبارہ سماعت اسپیشل سینٹرل جج شاہ رخ ارجمند نے شروع کر دی۔ 16 اکتوبر 2025 کو سماعت ہوئی، جس میں پروسیکیوشن اور وکلاء صفائی کو حتمی دلائل دینے کو کہا گیا اور اس کے بعد اس مقدمے کی سماعت آج ہوئی، جس میں سابق وزیر اعظم اور ان کی اہلیہ کو سزا سنائی گئی۔ توشہ خانہ سے تحائف لینے کے طریقہ کار کی اگر بات کریں تو 2001 کے قوانین کے تحت جن تحائف کی قیمت کا تخمینہ 10,000 روپے لگایا جاتا ہے، ایسے تحائف کو مفت حاصل کیا جا سکتا ہے۔ 10,000 روپے سے اوپر کے تحائف کے لیے سرکاری عہدیدار 15% رقم ادا کر کے تحفہ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں۔ 2011 میں اس رقم کو 20% کر دیا گیا تھا۔ دسمبر 2018 میں تشکیل دی گئی پالیسی کے مطابق 30,000 مالیت سے زائد کے تحائف کی 50% قیمت کر دی گئی تھی اور وہ تحفہ اپنے پاس رکھا جا سکتا ہے، جبکہ 2023 کی نئی پالیسی کے مطابق صدر، وزیر اعظم، کابینہ، اراکین، ججز، سرکاری افسران پر $300 سے زائد مالیت کا تحفہ حاصل کرنے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے اور ان شخصیات پر ملکی اور غیر ملکی شخصیات سے نقدی بطور تحفہ وصول کرنے پر بھی پابندی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک بیان میں کہا کہ بند کمرے جیل ٹرائل کا فیصلہ آزاد ہے اور نہ ہی منصفانہ۔ پی ٹی آئی کے سیکریٹری جنرل سلمان اکرم راجہ نے فیصلے پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ یہ مقدمات کمزور ترین گواہی پر بنے ہیں۔ شخص جو کہتے ہاں میں مجرم ہوں، میری گواہی کو مانو، یہ دنیا بھر کا مروجہ اصول ہے کہ ایک شخص جو اپنے آپ کو خود مجرم کہتا ہے اس کی گواہی کو کمزور ترین گواہی سمجھا جاتا ہے۔ بالکل یہ لغو مقدمات ہیں، کمزور ترین گواہی پر مبنی مقدمات ہیں اور یہ سب جانتے ہیں۔ آج کی سزا پر بانی کی بہن علیمہ خان نے کہا کہ اس کیس کا اوپن ٹرائل ہونے تک سماعت نہیں ہو سکتی۔ ہم بانی اور ان کی اہلیہ کو کسی صورت تنہا نہیں چھوڑیں گے اور نہ ہی انہیں 10 سال تک جیل میں رہنے دیں گے۔ 6 مہینے کے بعد ایک نیا کیس کوئی ڈال دیں گے، کیونکہ 300 کیسز میں سے کوئی نیا کیس کھولیں گے۔ 10 سال عمران خان کو اس طرح قید میں رکھیں گے، انشاءاللہ یہ نہیں ہوگا۔ یہ سماعت ہو ہی نہیں سکتی جب تک عمران خان کی اوپن ٹرائل نہ ہو۔ یہ ایکسپیکٹڈ تھا، یہ تو ہم 2 مہینے پہلے اس کو ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یہی سزا ہوئے گی۔ بات اس کی نہیں ہو رہی، بات یہ ہو رہی ہے کہ عمران خان کو غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے اور بشرا بی بی کو قید تنہائی میں کیوں ڈال دیا ہے۔ ماضی میں علیمہ خان اور پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم اس کیس سے متعلق اپنے تحفظات کا اظہار کرتی تھی اور عدالتی کارروائی پر بھی سوال اٹھائے جاتے تھے۔ اگلے ہفتے عمران خان اور بشرا بی بی کو سزا ہو جائے گی توشہ خانہ 2 میں، حالانکہ وہاں پہ کیس ختم ہو گیا ہے۔ ایکس ملٹری سیکرٹری تھے اور ڈیپٹی سیکرٹری تھے، وہ انہوں نے بھی آ کے تصدیق کر دی کہ جو ڈاکیومنٹیشن ہے، جو اس گفٹ کی ڈاکیومنٹیشن تھی وہ بھی مکمل تھی، تو اسی وقت یہ کیس ختم ہو گیا تھا۔ لیکن اس کے باوجود یہ کیس اس وقت تیزی سے چلایا جا رہا ہے۔ توشہ خانہ کیس میں بنیادی طور پہ بشرا بی بی اور عمران خان صاحب کے بیل آرڈرز آنے کے بعد پریکٹیکلی جو کرمنالٹی کا جو ایلیمنٹ ہیں وہ اس کیس میں نہیں، اور جیسا کہ آبزرویشنز آئی ہیں کہ یہ جو کیسز عمران خان صاحب اور بی بی کے خلاف بنائے گئے ہیں، یہ وہی جھوٹے کیسز کی ایک سیریز ہے جو کہ چلتی آ رہی ہے۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ آؤٹ آف ٹرن کیسز کیوں ٹیک اپ کیے جا رہے ہیں۔ بانی اور ان کی اہلیہ کو 17 سال قید کی سزا سنانے پر وزیراعظم کے سیاسی مشیر رانا ثناءاللہ نے کہا کہ مدینہ کی ریاست کے دعوے دار کی کرپشن سب پر عیاں ہو گئی ہے، فیصلہ دستاویزی ثبوت پر مبنی ہے جو پی ٹی آئی دور حکومت کی کرپشن کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ یہ فیصلہ جو ہے یہ بالکل جو ہے وہ ڈاکومنٹری ایویڈنس کے اوپر بیسڈ کیس ہے اور یہ بیاؤنڈ اینی ڈاؤٹ جو ہے یہ پروون کیس ہے کہ اس میں جو ہے وہ مس یوز آف اتھارٹی ہوا ہے، اس میں جو ہے وہ اپنے ذاتی مفاد میں جو ہے وہ کنورٹ کیا گیا ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی یہ کہہ سکے کہ یہ گفٹ جو ہے وہ موصول نہیں ہوئے دوست ملک کی طرف سے اور اس کے بعد پھر ان کو بیچ دیا گیا۔ وزیر اطلاعات عطا طاہر نے فیصلے کو انصاف پر مبنی قرار دیتے ہوئے کہا کہ فراڈ کر کے تحائف کی قیمت کم لگوائی گئی اور سرکار کو کم رقم دی گئی۔
तोशा खाना 2 की सजा तब शुरू होगी जब 190 मिलियन पाउंड की सजा खत्म होगी। ये बिल्कुल साबित हो चुका हर हवाले से कि ये इसमें गिल्टी थे, सारे काम जो हैं ये दोनों मिलके करते थे। अब जो 7 करोड़ का तोहफा है उसकी कीमत 13 लाख रुपए लगवाई जा रही है, सरकारी खजाने को तो करोड़ों का नुकसान हुआ। इसकी जो सजा है 17 साल, ये शुरू तब होगी जब 190 मिलियन पाउंड के मेगा करप्शन केस की जो मुद्दत है सजा की वो खत्म होगी, तो वो 14 साल सजा उसमें है, ये 17 ईयर उसके बाद शुरू होने हैं। वज़ीर मुमलिकत सेनेटर तलाल चौधरी के नजदीक ये ओपन एंड शट केस था, लेकिन सजा में ताखीर हुई और 9 मई को गुलबर्ग लाहौर में तोड़फोड़ करने के केस की समाअत भी आज मुकम्मल हो गई है और इसके फैसले का भी इंतजार है। और गुज़श्ता रोज क्लब चौक हमला केस में डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद और दीगर को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई और इस मुकदमे में शाह महमूद कुरैशी को बरी कर दिया गया था। जबकि असीरा ने कोट लखपत का गुज़श्ता रोज एक खत सामने आया है जिसमें मुल्क को बहरान से निकालने के लिए मुज़ाकरात पर जोर दिया गया है। इसके अलावा फैसल वाडा ने एक्स पर लिखा कि तुम सब 9 मई वालों जिन्होंने 10 सेकंड की ड्रामेबाजी वाली वीडियोस बनाई और इसको आग में धकेल दिया, अभी दलदल बाकी है। 9 मई के शाहिद और गवाही का इंतजार करें।